ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା କାଉ ଫାର୍ମିଂକୁ। ଆଶା କରିଥିବି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ପୁରା 3ଟା ସାଢ଼େ 3ଟା ବାଜିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଖରା ଦେଖେଇଛି। ତ କାଲି ପାଗ ଆଜି ଦିନମାନ ପାଗ ବହୁତ ଖରା ରହିଥିଲା, ବର୍ଷା ପାଗ ରହିଥିଲା। ପୁରା ବର୍ଷା ପାଗ ରହିଲା ପରେ ଏବେ ଖରା ଦେଖେଇଛି। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁରା 3 ଘଣ୍ଟା ରାତି 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ 3 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋରରେ ପକେଇଲା, ବିଲ ବାଡ଼ି ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆମ ମାଣିକ ଅଛି, ଆଉ ଆମର ଗାଈ ସବୁ ଏତେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମ ରାଣୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଠି ଆମ ରୁକ୍ମଣୀ, ତ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏଠି ଶୋଇଛି। ତ ଏଠି ଆମ ନକ୍ଷୀ ଆଉ ଆମ ସୁଖ 2 ଜଣ। ଏଠି ଆମ ରାମ ସୀତା 2 ଜଣ ଶୋଇଛନ୍ତି। ରାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶୋଇଛି କାରଣ ଫ୍ୟାନ୍ ହାୱା ଏଠି ବାଜୁଛି ଏଠି, ତ ସେଥିଲାଗି ଏଠି ଏମିତି ଗୋଡ଼ ନମ୍ବେଇକି ଶୋଇଛି। ଏପଟେ ଆମ ସୀତା ଶୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ କଳା କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। ଯେତେ ମାସେ 1.5 ମାସେ ଯେତେ ଆପଣ ପିଇବେ, ବାଛୁରୀର କ୍ଷୀର, ମା କ୍ଷୀରର ହକ୍ ଅଛି ବାଛୁରୀର, ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତେଣିକି ଆପଣ ଦାନା କମ୍ ଦେଇପାରିବେ, ତ କ୍ଷୀର ନିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ କାରଣ ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥାଏ। ତ ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ କରୁଛି ମାଇ ବେଶୀ ସିମେଣ୍ଟ, ତ ତାକୁ ଡକ୍ଟର ମାନେ ରେଟ୍ ଦେଇ ବିକୁଛନ୍ତି। ତ ଆମକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ନହେଲେ ଆମେ ମାଇ ବେଶୀ ସିମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀ ସମସ୍ୟା ଟିକେ କମ୍ ହୁଅନ୍ତା। ତ ଆଜିକାଲି ଡେଟ୍ରେ ତ ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆମ ଏତେ ବ୍ରିଡ୍ ବି ନାହିଁ କି ଆମ ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀ ଷଣ୍ଢ ହିସାବରେ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବୁ। ତ ତ ଯାହା ବି ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇବ କଥାଟି। ତ ପଛରେ ଏଇ ବିଷୟ ଟପିକ୍ରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଲାଗିଲେଣି, ଘାସ ଚୋବଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପାଣି ପିଉଛି ଆମ ସୀତା। ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥ କୋଉଭଳିଆ। ଜଣେ ଭାଇ ଜଣ ହେନ ବହୁତ ଭାଇଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, କିଏ ଜର୍ସି କି ଏଚ୍ ଏଫ୍, ଇଏ କଳା କଲର୍ କାହିଁ ଆସିଲା? କାରଣ ଇଏ ଏଚ୍ ଏଫ୍, ପିଓର ଏଚ୍ ଏଫ୍ ର ସିମେଣ୍ଟ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଲଗଡ଼ SHG ର ସିମେଣ୍ଟ, ବ୍ୟାଙ୍କର ସିମେଣ୍ଟ। ତ ଭଲ ସିମେଣ୍ଟ, ଆର ମଦର ରେକର୍ଡ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ତ ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ସିମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ର ବି ଥିଲା। ସତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ର ଦେଖେଇକି ତା ଡିଟେଲ ବି ଆଣିଥିଲି। ତ ଏଠି କାରଣ କଳା ହବା କାରଣ ହଉଛି ତା ମା ହଉଛି ଗିର୍ କ୍ରସ୍ ହଉଛି ଗିରଲାଣ୍ଡ କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ୍ HF। ବ୍ଲାକ୍ ଉପରେ ଅଧିକା ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ। ତ ଅଧା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପେଟ ତଳ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନାଇ ପାଖ ଧଳା, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଧଳା, ଅଧିକା କଳା ରହିଲା। କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ୍ ଗାଈ ବା ଷଣ୍ଢ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯୋଉ କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ୍ ଷଣ୍ଢ ଥାନ୍ତି ଇଏ କଳା ଥାନ୍ତି ଅଧିକା। ତାର HF ରେ କ୍ରସ୍ ହେଇଗଲେ ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତି ସେଠି କଳା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଏପଟେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶୋଇଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଆମ ରୁକ୍ମଣୀ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କଥା କହିବି, ଆପଣ ବ୍ରିଡିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଲଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ବ୍ରିଡିଂ କଲେ କେତେ ଫାଇଦା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କଲେ ତ ଆମେ ଫାଇଦାରେ ପହଞ୍ଚିବା। ତ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖୁଥିଲି ଆମର ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଗତି କି ଗୁଡ଼ା ଡେରିରେ, ତାଙ୍କର କ୍ଷୀର ରେଟ୍ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା, ଅତି ବେଶୀରେ 40 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଯାଇଛି। ତ ମୁଁ କହିବାର କଥା, ଆମେ କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ୍ ଗାଈ ରଖିବା, ଛୋଟ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ଦିଆ ଗାଈ ରଖିବା, ତ କିଛି ଫାଇଦା ହବନି। କାରଣ କ୍ଷୀର କମ୍ ଦବ, ପ୍ଲସ୍ ସେ ଯୋଉ କ୍ଷୀରଟା ଆମେ କ'ଣ ଡିଟେଲ କରିଦେଉଛୁ, ଆମକୁ ଫାଇଦା ହବ। ଅଳ୍ପ କମ୍ କ୍ଷୀର ଦିଆ ଗାଈ ରଖିଲେ ଫାଇଦା କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ହବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକା କ୍ଷୀର ଦିଆ ଗାଈ ରଖିଲେ ଆମର ଅଧିକା ଫାଇଦା ହବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଡେରିରେ ଦେଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀର, ତାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଲସ୍ର ହବ ତାଙ୍କୁ। କାରଣ କମ୍ କ୍ଷୀର ଡେରିରେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଯିବ, ବହୁତ ଗାଈ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଧିକା କ୍ଷୀର ହେବା ପାଇଁ। ତ ଲେଭର ବି ଆଜିକାଲି ଲେଭର ସମସ୍ୟା ବହୁତ, ସେଥିଲାଗି ଯେତେ ହାଇ ମିଲ୍କିଂ ଗାଈ ରଖିବା ସେତେ ସୁବିଧା ଆମକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈର ହେଲ୍ଥ ଡାଉନ୍ ହେଇଛି ଅବଶ୍ୟ, କାରଣ ଗାଈ ଏତିକି ଏଇକ୍ଷା ଆଶା କରିନଥିଲେ ଏତିକି ସେ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି। ସେ ଦୁଇଟା ଚେର ବାଛୁରୀ ପିଉଛି। ନେକ୍ସଟ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ କହିଥିଲି 2.5 ଲିଟର ବାଗିଆ କହୁଥିଲି କ୍ଷୀର ଥିଲା, ପୁରା 21 ଦିନ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଏବେ 2ଟା ଚେରରୁ 3.5 ଲିଟର ଉପରେ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି। ଏବେ 2ଟା ଚେର ହିଁ ଦୁଆଁ ସକାଳିଆ, ପୁଣି ରାତିରେ 9ଟା 10ଟା ବେଳେ ବାଛୁରୀ ପିଉଛନ୍ତି।
तापर बाछुरी सेपट साइड धड़ा जी बना होती भर राति छोट बाछुरी खाना शोचती दुटा बाछुरी खाना से शोचती तो राति 9टा पर पशुंट सका 6टा 7टा 7टा 7:30 भितर गाई धुआ होती से समय रुक्मणी फास्ट थर जन्म कर देखी निहाती आज फोटो कि भिड कर देखे कईटा दांती 2.5-3 लीटर ऊपर क्षीर दौर हेल्थ डाउन तार होगा क्यालसीयम भी आने आसी तो डिवारिंग हो सारा पर पीक को आसिले केते क्षीर दब आम रुक्मणी कमेंट निहाती करेंगे जब आप कमेंट करेंगे तो मिल्किंग वीडियो भी देखी पारे आपन को केते क्षीर दौर देखो देखा खरा आज गुड़गुड़ी पाग रही कहली कि आग काली सन्ध्या वर्षा जो रही है गुड़गुड़ी टिके रही है आज मात्रा से धक धक्या कि मेन धके गाई गाई धके आम सेट कि छोट हो जाए गाई धक्का आम पाखे भल फैन सुविधा ना आम धीरे धीरे सुविधा करवा धीरे धीरे ब्रिडिंग करा कारण मुझे कहूँ मो कत पैसा ना मु नुआ गाई टे कि पारि से ब्रिडिंग कर फोकस कर जो भाई मैंने कमेंट कर एभीएस सीमेंट लगा भाई ये से भाई सीमेंट ही मिलूनी ये लोक मैंने एआई करना सब छाड़ दौरान संडे क्रस हो जो ब्रिड भाला भाला देखो सी माँ गोटे क्रस ब्रिड गाई से 4टा दांत जन्म करथिला 12 लीटर क्षीर देला सी मात्र 2टा दांत तुची जन्म कर हाइट हाइट देखो अवश्य तार ए गरम दिन जन्म करा नाला गाई ये शीत जन्म कर बडी वेट आहरी गेन करता हेल्थ डाउन हो जाए आम बाईपास फैट निहाती देवु आम खुराक खुराक जो पाउडर आसे निहाती देवु आ कि दिन बाद 21 दिन बाद 21 दिन हो गला डॉक्टर को कहीकि मल्टीविटामिन इंजेक्शन की देदेवा कैल्शियम चलाऊँ आमर ओसोमिन फोटो नगेदेम ओसोमिन बढ़िया रिजल्ट ओसोमिन खुआन जो आप एरिया मिली तो गाई हेल्थ भी भल रही तो मिनराल मिक्सचर तो आपको कही मुझे दौची चिलेटेड जो मिनराल दिखाँ चिलेटेड दिंतु मुझे बीरब्याक चिलेटेड मिनराल नहीं आसबि पर्सनाली आपको देवाई आम पूर्णिमा भी भल क्षीर चलती कि देख ब्रिड हूँ जर्सी ब्रिड क्वालिटी क्षीर दौर आर ये हूँ आम कटक सीमेंट बाछुरी बहुत समय लगे गोटा गाई को बाछुरी बाहर करने बहुत परिश्रम बहुत पैसा भी लगे तो खर्च भी होती केयर भी होता रुक्मणी बहुत केयर करी तो गोटा गाई को ए गर्भ करवा भल बाछुरी नवा जल्दी 2.5 वर्ष भितर गर्भ करा खर्च लगे खाया लगे किंतु हेल्थ बहुत डाउन होतापाई भी आम व्यवस्था करवा कारण जिते जा दिंतु गाई हेल्थ डाउन हम खाया आम ठीक ठाक रखीचु एपर्तन दाना बढ़ेनु नॉर्मली 1.5 केजी दाना ए गला तो एपटे आर भी स्वास्थ्य देख पारे ये भल गाईटे हम क्रॉस ब्रीड रे तो आम चांद ना चांदर कुर्मी चिकित्सा करदे तो सी भी हेल्थ लगे आशा अच्छी एथर भी सी बढ़िया गाई रूपे परिणत हम तो देखिपारे आर गोटे जिन देखु आर ऑर्डर साइज देखो के छोट ऑर्डर मिल्क भैन देखा अल्प अल्प आ साइज देख के बड़ ऑर्डर ये जन्म कर तो बहुत बड़ बिग साइज ऑर्डर कर क्षीर अति बेसी गोटे टाइम 10 लीटर सन्ध्या टाइम 6-7 लीटर पाख किंतु ये एत छोट ऑर्डर सका देखे ऑर्डर ये तो ऑर्डर ना कहीं आसला बाछुरी पीते भी सका सन्ध्या कम क्षीर रोचे देखिए आम काली कहे आर मिल्किंग वीडियो भी आनी नेक्स्ट वीडियो रे आर मिल्किंग वीडियो भी देखदेमी आपन को तो मोर कहबार अर्थ हो ब्रिडिंग कर ब्रिडिंग कले ही फायदा आमको ओडिशा ना हम देखो बिहार रू ए लोक जाऊँ आंध्र बिहार गाई किणुंट तो सेठी ब्रिडिंग है तो कामधेनु योजना तो कह ना कि कामधेनु योजना फालतू योजना किसी फायदा आसला ना तो लोक मैंने 10-12 लीटर गाई आनी रखुच्च कि फायदा ही ना से जाऊँ आंध्र भल गाई उठाऊना तो छाड़ू जहाँ सी बहुत अन्य टपिक हो तो मोर इच्छा ब्रिडिंग करूँ भल सीमेंट दिंतु मिनराल मिक्सचर कैल्शियम फैल्शियम लोक लोक खाली दाना पर फोकस कर दाना देले गाई खराब हो तो क्या बुद्धि कंपानी फीड जातु कंपानी फीड भी दिंतु आप मक्का फका जहाँ मिलूँ भी दिंतु एक फीड भल फीड गुड़ा दि देखु नॉर्मल फीड एक आम चलती तो ये देखिए बाल्टी भेदा ये आमर हूँ देखिए हाथ में आम ये गहम अटा होता आमर मक्का गुंड आम ये जो बिल देखिपे पूर्व वीडियो देखते बिल आमर जो मक्का चाष होता मक्का चाष मक्का भी तोड़ा हो मक्का बाहरी से मक्का कुटा हो गाई भेदा हो गाई खाऊ ये बढ़िया फीड ता सहित आम पशु भी खोचु तो आगु गोटे नुआ फीड भी आने तार भी भिड आसो आशा करती
आशा करछि आपण को भिडियोटी भल लागितो तो भिडियोटी भल लाग चैनल को सब्सक्राइब करे लाइक करे शेयर करिवे तेरा नुआ नुआ वीडियो आनिया पे तो चैनल सब्सक्राइब रखंतु कारण सब्सक्राइब करनांती आपण भाई माने सब्सक्राइब करंतु भिडियोटी पूरा देखो जय जगन्नाथ।